Zambe avinanga Ozali zambe Yobongwanite na kopema lokola mwana mboa ada 30 minutes soki balingi balamusanga pona vanda na kopema pona vanda kimia pona pema ta 30 minutes lokola mwana mboa ozosanti pena libumu nanga ezobima ezozola amen mama moloba teka sinakoloba amen zamba malamu mingi apesi Yesu merci azovuma nzambe ape azana bongo amen Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Et plusieurs personnes ont passé la semaine avec beaucoup de difficultés. Mais grâce à l'amour de Dieu, Dieu nous a accordé encore un souffle de vie. Voilà pourquoi nous sommes capables de lui glorifier. Parce qu'il est l'unique, le seul, il a la clé. Qui tem a chave, qui t'a David. Voilà pourquoi on est dans la joie. Et por isso estamos muito alegria. La Bible, le nom de Dieu, il a parlé. Alguém dentro da Bíblia c'est David. É o Davi. Quand on est dans l'église, il faut manifester votre joie. Devemos manifestar a nossa alegria. Il faut manifester votre intelligence. Devemos manifestar a nossa inteligência. Votre sagesse spirituelle. A nossa sabedoria espiritual. Parce que le Saint-Esprit est là. Porque o Espírito de Deus está aqui. Tu n'es pas seul. Você não está sozinho. Je sais que tout le monde a des problèmes. O pastor sabe que todo mundo tem problemas. Mais le seul qui peut te donner, mas o único que pode te le dar, seul qui peut te donner la paix, o único que pode dar paz, c'est le Saint-Esprit. É o único Santo Espírito. Parce qu'aujourd'hui, l'Église parle ici du Saint-Esprit. A igreja fala sobre o Espírito Santo. Ce n'est pas moi qui a dit ça, não é pastor que mais diz les Écritures. Mas a Escritura, c'est Jésus qui a dit, o Jesus disse, je m'en vais au Père. N'était pas à papa, mais je ne vous laisserai jamais des orphelins. L'église vit dans le souffle du Saint-Esprit.
Parce que dans les temps anciens, Jésus il était avec les disciples, Moïse il était avec les enfants d'Israël, et maintenant c'est le temps de la dispensation, c'est-à-dire qu'ils ont un temps où on a molimo. Neste momento é o tempo do Espírito. Molimo Santo. O Espírito Santo está nos alegrar. Está nos dar força. Voilà pourquoi tout, c'est-à-dire douleur l'union sort. Todos os teus dores. Entrega a Deus. Et Dieu s'occupera de vous. E Deus vai tomar conta de ti. Alléluia. Amen. Je me sens quelqu'un ce matin. O pastor está sentindo nesta manhã. Asa effrayé, c'est-à-dire Asa n'a pas problème na kolemba. Alguém que está muito problema e mais je sais que le Dieu que je sers. Mas o pastor sabe que Deus que ele utiliza. Il doit vous secourir. E ele vai socorrer. Il doit vous succomber ce matin. E ele vai pegar você. Parce que você está com Deus. Alléluia. Amém. Ok, sans plus tarder, nous devons passer sur notre message d'aujourd'hui. Sauf que tu l'as dit pendant la semaine si le vrai chrétien. Nós falamos sobre o verdadeiro cristão. Tu l'as dit qu'ils ont 14 caractères. Nós falamos que tem 14 caractères. Ils signifient qu'ils sont signes. Está significado. Ils sont chrétiens à son nom. Está apresentar o verdadeiro cristão. Tu l'as dit lorsqu'ils ont 14 signes. Nós falamos como tem 14 signes. Ils symboliser qu'ils sont détecter un chrétien. Está mostrar e identificar. Sans toutefois prier. Sans toutefois méditer Dieu, mais en se regardant. Na kota seulement façon na ya kozalela na caractère na ye na conduite na ye na contrôle na ye tu dois le détecter. Nous doit bomba ya soloté. Alléluia. Você vai lhe conhecer. Oh, Bible binini. A Bíblia diz assim. Bayeba kanzete. Conhece o árvore. Na mbuma na yango. No seu fruto. Mbuma ne déplaçaka. O fruto que déplaçaka. O fruto que sai. Menzete. Mas o árvore. Etika mobile. E permanece no lugar. Alléluia. C'est nzete déplaçaka te. O árvore não sai. Mais mbuma eze bimakati na nzete. O fruto que sai dentro do árvore. Aquele que caminha. Yango ne bela caractère ya nzete. Aquele que mostra o caráter do árvore. Alléluia. Est-ce que ça entend dans la tête? C'est ça le comportement. Esse é o comportamento. L'église reste l'église. A igreja fica. Mais les fruits de l'église, c'est nous les chrétiens. Parce que nous avons l'habitude de déplacer partout. De sair. Andamos. Vendemos. Saímos. E temos o caráter. E temos irmãos. Mas nossos caracteres de árvore está ligado dentro da fruta. Vous savez aujourd'hui, nós sabemos hoje, les noms de l'église dentro dessa igreja, c'est-à-dire dans notre temps, no nosso tempo, as pessoas não estão c'est nous le fruit e nossas frutas de árvore. Alléluia. Amen. Parce que tu viens dans l'église, porque você vem na igreja, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne changes pas. Mais l'église reste mobile. Mas a igreja fica. Mais ils ont se déplacer parce qu'on a fruit. C'est pour ça que Jésus a dit, on reconnaît l'arbre, conhecerá o árvore, na fruit na yango. Seus frutos. Moi je marche très bien. O pastor anda bem. Mais só estamos lá bem. Se você não está andando bem, a sua medida não é pastor. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Parce que nós somos a caractère nanga. O pastor tem o seu par rapport. Il y a un message na yoka. Il y a un message na yoka au Nzambe. Nzamba obelanga. Séparé de ce monde. É por isso neste mundo. Pour vivre na mokili. Você vai viver no mundo. Mais tu mundo. dois te séparer. E você deve separar. Alléluia. Voilà les caractères. É o caráter. Un bon chrétien. Bom cristão. Un bon témoignage. Bom testemunho. Un bon conduite. Bom sa façon de parler. Maneira de sa façon de méditer. Sa façon de réfléchir. Na maneira de pensar. Devant les circonstances. Perante as circunstâncias. Devant les obstacles. Perante obstáculos. Je vous dis chaque fois. Eu falo sempre. Aussi longtemps que tu es en mokili. Enquanto que estamos aqui no mundo. O problema não acaba. E se o problema não acaba. E se la kakayo.
acaba somente um dia que vai falecer. Não tem valor. Uma coisa surge para mim se amedrontar, mas pega força, anda, aleluia. Alors, tu veux dire qui va caractère il y a moins ça que la sabiso chrétien. Comment nous devons marcher? Moi, dans zone la exacte. Parce que par rapport à la caractère les autres ont modèle avoir un modèle cause un modèle moko. Être un modèle peut causer un modèle. Bater un modèle et passer un modèle. Soki otali sous-thème oyo. Ezeki malokola tautologie, c'est-à-dire ezaki malokola yango moka maloba wana. Mais soki otali avoir, c'est-à-dire kozala kozwa. Ça devient déjà différent. est différent. Mais on dit être modèle. Passer modèle. C'est toujours différent. Est différent. Ça dit quoi ça là? Mais il y a les personnes qui ont dit qu'on modèle. Você receber esse modèle. Mais si on a deuxième on dit être modèle. Para ser modèle. C'est-à-dire que tu as réussi. C'est-à-dire au choix qui recebeste maloba na nzambe a palavra de Deus. Ça l'ensemble nanga tu dois interpréter. Amen. Amen. Ne vous crée jamais, tu dois interpréter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'au choix receber comme modèle passer modèle na kozala modèle yango bazosenga na église. Então pedir na igreja. Parce que nous avons appris porque nós temos 10 caractères, 10 caracteres, 10 signes. 10 sinais. Poser la sabake tia solo. Estamos mostrando verdadeiro cristão e mostra. Na Bible ne bandeli. Você não vai orar. Você não vai orar. Você não vai jejuar. Você não vai para ver a pessoa. Par rapport à makambazo sala, le roi place wana, yango te pesa ba retour. Par rapport à makambazo sala, be akakoto. Tuana nenge azali. É isso que está pour détecter pour film ça même église. É isso que está detectar e ser ofendido da igreja. Alléluia. Amém. Parce que tant nous faisons ça ma vie. Porque estamos quando estamos fazendo mal. Avisa kana yote. Não avisa. Mais bazo ba te papa na yo. Vamos falar o seu. Église yo sambe na. Essa igreja que bazo te ayo malamote. Bazo seigneur malamote. Mais en réalité, les hommes de Dieu prêchent du matin au soir. Eles pregam de manhã. Afin que tu saches, ça dit changer conduite na yo. Para você mudar o seu caminho. De manière que on y va vivre les sous-sous. Assim na forma que a Bíblia diz para você a pessoa vive nas deux étapes. Segunda etapa liboso, primeira etapa na vie. Nós temos etapa mibale, yango toli kongela. Nós estamos moko nakoki kokufa, mais nazokroire olamu ya Tabita a bondade da Tabita ekoyeba kosepisa ngai. Vai ser me ressuscitar. Tabita c'est quoi? Tabita ressuscitou. Tabita c'est quoi? Tabita ressuscitou pona bolamu pela sua boa vontade. Est-ce que ça on a très bien? Est-ce que ça na mutu moko azoyoka na kwa lelo? Nalingi na mema yo na réflexion divine. Você pensar de comprendre pour ça nzambe zani. Você saber pensamento. Comprendre que nzambe alingi nini. Para você pensar na kata vida yo. Parce que ba oba kufi. Aqueles que morreram. Parce que ba oba za l'hôpital. Aqueles que estão hospitalizados. Ba oba sali ba sida. Aqueles que fizeram acidente. Ba za mokola ngai na yo. É como tu e eu. Pour l'équipe on est l'autre côté. Não temos nada com eles. Il y avait un pasteur. Tem pastor qui nous a prêché ici. Ele pregou aqui. Mais pasteur on un jour. Mas aquele pastor il était quelque part. Ele foi no lugar. Aquele lugar musala. Mais ça à quelque part. Ele trabalha no lugar. Compreender sur musala mususu. Ele queria mais trabalho. Presque para traverser Macadam. Ele estava atravessar a estrada. À la fin à Macadam. No fim. Monter où tout est tout. O monte chegou e atropelou. Les deux andam dans sa confam. Ele tem casa. Alléluia. Amém. Mais un pasteur. Mas pastor. C'est-à-dire que le roi quer dizer que a mãe est dans la grandeur à Moutouté. Est dans la fonction à Moutouté. Est dans la sacrifice à Moutouté. Ce que Jesus, il a sacrifié toute sa vie. Ele sacrifiou a tua vida. Pour servir le maître Dieu. Le maître Dieu. Servir o mestre Deus. Alléluia. Amém. Mais Jésus un jour. Mas Jesus dia. Il était pendu sur la croix. Ele foi crucificado. Donc pour nous dire. Para dizer. La vie chrétienne. A vida cristã. C'est la vie de la sacrifice. É a
vida de sacrifício. Si tu veux aller loin, Se você quer si ser tu longe, veux aimer Dieu, você quer amar d'abord tu Deus, dois accepter le sacrifice dans votre vie. você deve Si sacrificar tu n'acceptes pas le Se sacrifice você dans votre vai vie, sacrificar na tua vida, ça veut dire qu'on met dans l'église. você não vai demorar na igreja. Parce que l'église, Porque a tu igreja peux ça comme mon côté, não dá dinheiro, tu peux ça comme cadeau, tu peux ça comme côté, mais ton soin pour reconnaître. nós vemos para Molamo ya reconhecer a Nzambe. bondade de Deus. Oyo azosala mpo na biso. Para trabalhar para nós. Parce que oyo abotami lelo, Aquele que morreu, lelo bakufi. morreu na Mais yo morte. komi na 40 ans, Você tem okomi na 40 50 ans. Você tem 50 Yebisama yoza malamu koleka moto abotami lelo. Com aqueles que nasceram Combien hoje. masumu yosali, Quantos pecados que tu combien bambeba fez? yosali. Quantas Mais vezes Dieu você te fez? laisse dans la vie. Mas o Deus te Mais deixa Dieu sempre il na a vida. pris et Nzambe azwi Deus te tornou mwana botami uma lelo. criança que Il nasceu est hoje. un innocent. Innocent. Aïe de l'autre côté, mais il a perdu sa vie. Mas ele Mais perdeu sua Dieu vida. te laisse dans la Mas vie. Deus te deixa você em Yo c'est vida. important pour le Cameroun. Você não é importante. Ele acabou de acreditar. E aquele bebê que faleceu. Voilà pourquoi Dieu te laisse. É por isso que Deus Parce que te deixa. Dieu a un projet pour toi. Que Deus tem projeto Parce para que você. Dieu a un projet pour Porque toi. Deus tem projeto Et para Dieu ne você. peut pas créer l'homme dans les néants. Nzambe mosala mutu te ya pamba. Deus não pode deixar, não pode criar um homem em vão. Nzambe mosala mutu ya pamba te. Deus não pode Mais criar um Nzambe homem em vão. azopeso mibu ebele ya pamba te. Deus não pode estar Mais muitos anos Dieu em vão. va te profiter de toi. Mas Deus vai profitar. Nzambe akoyeba koprofite kati na yo. Deus aproveita em Parce você. que oza Se nzete você é basengeli obota bambuma bambuma na bato basepela na yango bambuma na bato balia yango être modèle para ser modelo. modèle Modelo. un chrétien Cristão. il y a solo Verdadeiro. un chrétien il y a falso te Não é falso. un chrétien il y a ekobo te Não é de pecado. un chrétien il y a Não. minga milinga te Não é de mais le pecado. chrétien qui a reçu le message de Dieu Receba a mensagem de le Deus. chrétien oyo abongwani kati na Se ye arrependeu. un chrétien Cristão. oyo a sacrifié toute sa vie Sacrificou a sua pour vida servir Dieu. para servir Deus. Alléluia. Amém. Nazwi moloko kunda bato mingi na Brésil. O pastor tem a graça de terrar muita gente aqui. Mais no chaque Brasil. fois soki eloko wana esalama Mas quando acontece essa coisa, et Dieu me parle e Deus fala, un jour aussi dia, il ezala mpe ya yo. e vai ser você. Alléluia. Amém. Voilà le message. É isso a Chaque fois mensagem. tozosala bacérémonie ya terema, Quando você faz a et Dieu me cerimônia parle de fidèle. enterramento, Deus Fidèle. fala Un fidel. jour, Dia, ce que tu fais, você ça faz, sera aussi pour toi. vai ser também para você. Mais prépare-toi. Mas prepara-te Toutefois, sois conforme. para você ser forte. Parce que la mort, Porque a morte on ne peut jamais échapper. não pode fugir. Vous savez, même Jésus, Mas Jesus, quand il a pris, ça dit, quand il a vu la chose, quando ele vê essas coisas, la chose, ça devient terrible. as coisas tomou muito Il a demandé même au terrível. Père. Ele falou a Parce que dans Deus, la nature, porque na natureza, Jésus aussi voulait même écarter Noah. Deus pode eliminar, Mais, abonnez-lui, papa, mas orou a que Deus ta volonté que a sua vontade soit faite. seja feita. Alléluia. Amen. Lui qui était Dieu, Deus que il a pris la nature de l'homme ele tomou a natureza do homem para vir, de nous prêcher, para pregar de nous faire un Dieu. e para fazer Deus, Alléluia. Amen. Pour ça, la biso para banza. fazer-nos a Deus. Les 1 Jean 4, verset 20. Na forma que João 4:22 está Une falando. banalité, Vocês, vous ne savez crianças, pas não que sabem vous êtes des petits que dieux. vocês são um pequeno Est-ce que Deus. tout le monde s'en attend à Se vê que l'élan? alguém está me Si seguindo, tu es un Dieu, Você ça veut dire Deus. que tu ne peux jamais não pode, marquer, tu ne peux jamais não pode il y a que bon maman de katina yo. esconder Parce que dentro tu de as si. un natif céleste. Se você tem a natureza Et ça da peut pessoa, résider dans la chair. está permanecer dentro de carne. Alléluia. Amém. Et Dieu a de grandes E choses Deus tem muitas coisas réservées pour notre vie. guardar para nós. Dieu a de grandes choses. Deus tem muitas coisas Oh, il a que mis Ele ça. guardou para nossa vida. Mais ceux qui vont s'approcher Mas se você et aproximar par Nzambe, perante on Deus, retrouve ma bonheur e você vai Nzambe. receber a On bondade retrouve vie dele. chrétienne E elle você vai receber vida cristã On abundante. retrouve vie chrétienne qui dort. E vida cristã Le abundante. bon la mienne. Como mel. oyebi lelo bato ebele bazokufa E bamosibi muita gente está a morrer parce que tem des fisicamente. problèmes Porque tem muitos esili problemas mote bomoi na que ye ele tornou-se Amishuti. verdadeiro. Ele disse que ngasi namona o pastor já mpe si viu, o nayoka pastor já escutou, mutu alguém, atali libota na ye ele veja a família atali dele, fami na bango ele veja a et
caminhar. Não tem ninguém para ajudar. Não tem ninguém para ajudar. Nós todos nascemos. Nós vivemos na casa do Pai. Mas aonde que nós paramos? Essa irmã, quando adoeceu, ele vê a grandeza da doença. E vou morrer. Vou morrer tipo alguém está vivo. Eu não quero essa doença toda. Mas assim vou ter que morrer. Ele fez isso. Ele se foi. Vous savez pourquoi? Sabes? Parce qu'il a vu. Porque ele viu a sofrimento. Mais s'il était accompagné, se ele estava acompanhado, s'il avait reçu Dieu dans sa vie, ele recebeu Deus na vida nous dele. allons passer l'espoir. E Deus podia dar a Parce que la Bible dit, il y a diz, encore des espoirs. ainda tem esperança. L'espoir de désespoir. Muita Na esperança. prière. Em plural, aqueles que têm em Cristo. Alléluia. Amém. Espoir est ali. Tem esperança. Aqueles que têm em Bien, Cristo. vous savez une chose. Bem, amado, sabe Quand nous sommes arrivés ici au Brésil, quando nós chegamos aqui nous no avons aussi Brasil, passé des moments très e difficiles. nós passamos de um momento muito Mais, difícil. Sentar, pour ça, l'étude en Moka, fazer estudo da nous avons compris et nous avons maîtrisé même le Brésil. Nós dentro do Brasil. Alléluia. Amém. Parce que nous avons tué Nós temos Deus, les fruits de l'Esprit de Dieu. fruto do Espírito Ça Santo. nous accompagne chaque fois Eles dans acompanham la toda hora dentro da nossa Vous igreja. savez l'histoire? Sabe a história? Combien qui sont morts au Brésil? Muita gente que Des morreu. millions, Des par milhões. foyer pour filles, Muitas par 5 à 6 personnes. Vous savez comment ma douleur, on dit qu'il y a une famille, et de génération en génération. Geração a geração. Alléluia. Amém. Avoir un modèle. Para ver o modelo. Place ma comme une tourne. Aqueles que têm muita pressa. Mais il y a un modèle. Mas você é modelo. Alléluia. Mais il y a un modèle. Mas você é modelo. Muito bom na Bible dans son loba. Alguém na Bíblia está Chez falando. cet homme, c'est un prophète. Profeta. Habakkuk. O Abacu. Il dit, Ele disse. je suis dans mon poste. Eu estou no meu lugar. J'attends les Eu estou a esperar. Je sais que Eu sei mon Dieu est le rédempteur. o meu Deus Il ne é doit da jamais me laisser. e não vai Il doit me deixar. Ele secourir. vai me Bien segurar. aimé, il y a encore des espoirs pour Meu ta amado, vie. ainda tem Quand esperança Dieu na tua te vida. donne chaque fois souffle de Quando vie, Deus te dá fôlego de une vida, bonne chose est à uma l'émotion. boa coisa está Mais le problème c'est quoi? Nous devons persévérer. Nós podemos perseverar. Parce que la Bible dit, dans ton union, on doit persévérer. Muita gente vai Donc perseverar on va embrasser. e vão ser Bon, nous avons mis ça pour la mission. Ne vous en faites pas. Sois seulement modèle. Seja Et somente Paul a dit modelo. même à Timothée, O Paulo e Timóteo on pose la modèle. vai ser modelo. Modèle à caractère. Modelo do Modèle caráter. à conduite. Modelo En parlant même, il y a e a falar somente. Alléluia. Amém. Bien aimé. Bem amado, Regardez ce que regardez votre vie. veja a sua vida. Comment tu amènes ta vie? Como que você caminha a tua vida? Comment tu amènes ta vie? Como que você caminha a tua vida? Vie à monter si maman a monté. A vida de alguém não pega somente a Et si Deus. maman m'a dépend en moi. Ele pega somente a Deus. Alléluia. Amém. Tous on a un verset au Josué. Vamos ter On parle versículo. de Thessaloniciens, si maintenant on a Josué. Segunda Un Thessaloniciens. Tessalonicenses. Verset 1, de 6 jusqu'à 7. Primeira de Tessalonicenses. Qu'est-ce que la Bible dit? Et vous-même, vous avez été mes imitateurs à ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Amém. C'est Paul qui parle. O Paulo está Paul, dizendo. il donne l'expérience. Ele dá experiência Il y a vie pour y attraverser. na vida que ele atravessou. Vous savez, Vocês même sabem, être un pasteur, para ser pastor, ils expérience moko. é experiência. Dans tous les éléments, Quando estão sont pregando, là pour annoncer la bonne estão nouvelle. falando sobre a boa Ça fait nova. partie de l'expérience. Eles fazem parte da Oh, le bishop, experiência. on le dit dans Zéna, O ouais. pastor, eles passaram neste caminho. Mais les noms personnes à pasteur. Mas tem muitos Oh, la pastores salikou, que ele faz o la curso, sali théologie, ele faz a Ali teologia, pasteur. ele tornou-se na bonne pastor. théologie. O pastor não Parce tem que a théologie, teologia. c'est ça simple, ça dit
l'administration de l'église. Mais le Saint-Esprit ne accorde à mon faveur. Mais Paul avec ses expériences, Azali pour enseigner l'église, Azali pour l'Aksabango, bon ça va le quoi là-bas imitateur nangai, l'autre ya Yesu. Alors il n'a l'iloma obo esefaki. Au milieu il y a beaucoup de bateaux. Alors il va tribulation Azali. Mais vous avez quand même accepté la joie du Saint-Esprit dans votre vie. Vous acceptez bien que ma passe. Vous acceptez même ma cambo. Vous acceptez même ma tribulation. Mais tu as accepté quand même. Bien-aimé, nous travaillons avec beaucoup de tribulations. Naouti Moussala, Naza cassé, n'a travaillé pendant 10 ans. Mais les gens ils sont sous la prière et l'eau. Vous savez que nous sommes à ma béné. Nous sommes ferrous. Dieu regarde aussi nos sacrifices. Ça fait partie. Il y a sacrifice n'a pas ensemble. Et tout le sacrifice n'a vie à un serviteur. Tout le sacrifice n'a vie à mon ennemi. Dieu va vous aider. Quand vous êtes Dieu va te servir. Parce qu'en Dieu, il est le fils de chasse. Vice-versa, il y a une personne qui a Alléluia. C'est-à-dire, il y a une personne qui n'a pas de personne. Mais ceux qui ont servi nous embêter. Mais ceux qui ont personne nous embêter. Et Dieu aussi a couru à côté de Yoté. Eles não vão olhar. Mesmo o pastor vai olhar você. Tu passes ton temps et tu dois mourir. Você está passando todo tempo para orar nessa vida. Moi j'ai vu ça. Deus já vê isso. O jeune même il ne peut pas faire. O pastor jejuou naquele irmão morreu. Aquele irmão. O canani va serviteur. Eles foram servos. Passando ensemble. Awate. Nem aqui. Na Congo. Foi no Congo. O canani. Jamais não vou fazer. Essa pessoa não podia morrer. Donc manifester foi na isso Eles manifestaram a sua fé. Mais Dieu, il a soufflé quelque parmi nous. E Deus, ele falou com il a dit que vous passez votre temps inutile. Disseram que não passar vosso tempo inútil. Il va mourir. O que falou ensemble? Tá vendo vontade? Mas Deus na primeira Mas tem a oração. Mais ça va dire qu'on passe temps na vida fama. Mas Deus diz não passar vosso tempo. Il va mourir. Ele vai Parce morrer. que quand Dieu le regarde, quando Deus estava dans olhando, le livre des souvenirs, no livro da il lembrança, voit livre naïe, ele está vendo et ça vide, é vazio. et ça de l'autre côté. Não tem nada. Est-ce que vous avez Você vê que alguém está me entendu? Sacrifice a vida. Ele vê o sacrifício da vida dele. Amour de l'autre côté. Não vê nada. Deus vai ajudar como? Deus ajudou alguém na Bíblia. Ele mandou um profeta vai dar il doit mourir. Ele vai morrer. Mas aquele quando ouviu o profeta deu a mensagem, a Bíblia diz, ele virou, ele procurou a cara de Deus. Il n'a pas prié au déjeuner de 100 jours. Ele não orou nem jejum. Mais il a commencé à faire reconnaître à Dieu. Ele começou a recordar le travail à Dieu. Deus alors Seigneur, disse, Senhor, tu le sais. Eu sei. Veja, hoje que eu fiz. Deus abriu o livro da lembrança. Effectivement, ele viu. Cet homme a travaillé. Esse homem il mérite encore 14 ans de vie. Ele mereceu 14 anos. Alléluia. Ce sont des choses spirituelles. Mais il faut reconnaître ça. Il faut avoir les oreilles et les yeux spirituels. Você vê o vídeo. Dieu ajoute à nous les vies. Deus dá a vida. Mas a vida vem com sacrifício. Alguém que saiu aqui. Para você ver se alguém. Essa pessoa estava em coma.
à la conduite. Mais tant il voit la mort. Alléluia. Vous savez, et l'on connaît les chemins des bonnes hommes. Parce que il tourne dans l'église. Même il y a un pasteur. Il vient de commencer l'œuvre de Dieu. Il y a comme une voilà les sacrifices qui payent. Le sacrifice est fou Dakar. Parce qu'on va appeler Nzambe. Nous avons appelé la livre de la nous prenons son hôtel. Nous prenons mériter le roi. Parce que nous Nzambe, avant on continue à le voir. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons besoin de colonner. Porque Deus é o dono do amor. Bien aimé. Bem amado. La vie, a vida, c'est Dieu. É Deus. Tu peux demander. Querer como não. Tu peux prier. Você mais si Dieu ne le fait pas, se Deus não rien ne marchera dans votre vie. Tu dois mourir. Vai morrer. Alléluia. Amém. Nous allons continuer toujours.
Yeah. La chaîne dans les vivre Africa. Dans le monde entier. La masse à la Chine, la masse à la Angola, la masse à la Europe, le Canada, l'Australie, le monde entier. Il y a une chaîne moko, tu comprends que tu as abonné dans l'eau. Tu comme ça, la chaîne est à la bien. Il y a vivre Africa. Vivre Africa, il y a la chaîne, c'est moko, c'est Tolingango. Tolingali. Il y a l'eau comme une vivre Africa, il y a un soif. La chaîne, la carte de vivre Africa, théâtre Zali, sur le politique, sur la politique, sur le théâtre, au Rosanio, sur les Akatiwana. Il y a ma seulement à Kitoko, il y a ma seulement à Bisso, Kakabana, il y a Congo, il y a Kinois, aux amants à Kisaman, au Goma, au Wapi, tout, il y a la chaîne, mon papa, il y a Kitoko, il y a Kitoko, il y a la vérité à monde, il y a vivre Africa. On va s'en abonner. Et si on a abonné, on a abonné dans moi. Après, on va s'en abonner, Charlie. Bonne la Vive Africa. Vive Africa. Masolo, Suave, Nandenga qui top. Oh, il y a une thé. Awa, pas foutre un bon thé. Oh, on va faire un bon thé. Ah, vous allez. Il y a un solo là. Le solo là, yo. C'est là bien, ouais. Bien. C'est la carte la page. La Vive Africa. Dans la sur Congo. Dans le monde entier. Au Canada, aux États-Unis, Europe, Asie, Australie, au Brésil, au Katanaï. Et si on a bonne qui cala, on a monté, on a fait les, et si on a vivre la vive Afrique. Et le Kowapi, et le Komoro, et le Vive Afrique.